Okay mga bods, di atay nindot nga taparay dire no sa lupa kalubihan na Barili. Team la ni Cedric Albert og ni Burno kontra sa team la ni Oplok, Utol, Bronson og ni Arnel. Gimuan ta. Tuara buto na. Bronson milayat busdak na no. Init o Bronson na. Out ball. Side out ta, side out. Bola sa team Barili. Okay, bola sa team Barili. Servisyo Utol. Time out muna. Igual sino pa mga birds ha? Bronze. Ayan. Arnelo. Bato na. Uplok. Tuang. Grabe. Binagnusay no? Sayo pa sa tunduha. Binagnusay na mga birds. Ono zero na. Pabor sa Team Barili. Game 1 sa atong taparay dire. Team Barili versus Team Cordoba. Layo-layo gini kontra. Out ball. Servisyo Burnok. Arnel sagang. Kuha pa. Inside kayo, tiran si Cedric. Igualis uno na mga birds. Igualis uno na sa atong gimuan. Servisyo Burnok. Oprok. Otol. Brunson. Agay. Bikil na. Buen. 2-1 na. 2-1. Ado na tayo bakbakan ha. Dire sa lupa. Kalubihan na Barili. Team Nunil versus Team Cordoba. Team la ni Nunil Orly og ni Janlip magkiga batok sa team nila ni Albert. Cedric og nilang Burnok. Dos ono ato score, 2-1. Okay na itong bakbakan ni under ni sa Cons Louie Vlog promotion di Asia Busopaw sa Barili ha. Ay, kuha pa Arnel. Laktos na, linatusay na sakto. Ay, paksit ang kilid. Servisyo Albert. Bola sa Team Barili. Servisyo Arnel. Nakatuk mo si Albert. Lungis. Wa magsilbi. Puntos. Servisyo. 3-2 na mga birds ha. Labay na sa Team Cordoba. Igualis 3 na. Shout out nila ni Bus Club ha. Bus Cindy Davis o ni Bus Caster ato mga amigo. Brunson. Ay. Overshot it out ball. Shout out sa ni Bus Buboy. Happy birthday. Ni Bus Buboy taray. Arnel. Burnok. Utol. Bantay ka niya Brunson. Bang, kuha pa. Sanggang Brunson. Cedric, net bag. Igualis 3-all. Game 1 of the money game. Barilis ball, servisyo Otol. Arnel. Nagpauwa ng Team Barili. Why nakakuha? Hawan pas kang manang. 4-3 mga birds. 4-3. May labaw na kung sa kapuntos ang Team Barili. Kini paraduhay labaw. Tuara. Arnel. Buyok Brunson. Out ball. 5-3 na mga birds. Duha na gilabaw. Kini para bali na ni servisyo Otol. Tok mo. Ay sound kay Tol. Naigatang niya Tol. Dako kena limango dia Tol. Gatang dia setunggu. Servisyo.
Bornok. Uplok. Nakatukmod. Lugis sa Arnel. Bang! Gikalit tagtukmo ni Bornok. Igking si Arnel. 4-5. Ligas na ko sa kapuntos mga birds sa atong game 1. Taparay na to diri sa lupa kalubihan Barili. Servisyo Bornok of Team Cordoba. Sagang utol. Lah, kaniya Arnel. Buyok Nel. Ara. Gilang purnas. Layay kinsa kay malisa ni. Side out bola sa Team Barili. 4-5 ha, 4-5. Here comes Bronson. Para size. Ito ara gipalupad ni Cedric Pick Arnel. Bornok. Bang. Inside. Size. 4 na. Team Barili is leading by 2 points sa ato ang game 1 ha. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap gyud. Og katong mga Cebu City residents ha, di na mo mabalaka. Ug gusto mo lamian nga Cisaron, mapalitan na ninyo diha sa Kansohong, Talisay City. Mao na diha ang bag-ong brand sa Maricel Anthony Cisaron. Okay, back to the ball game. Servisyo. Gibalian si Cedric. Nalisa si Cedric sa servisyo ni Bronson. Bronson again, serving. Sagang. Inside. Suko na. Oy. Sige. Suko na. Servisyo, Albert. Wala. Kusog. Kalma lang po. Servisyo Arnel. Lah. Bornok. Lay, tabang mananabang. Dapa. Lisang timbre ni Arnel. 8-4. Servisyo Cedric. Puntos 5. 8. Servisyo Cedric. Bornok. Inside ko Bronson. Bornok. Bombing the defense. Out ball ang sagang Bronson. Size 8 na. Ay, drop shot ang serbisyo ni Cedric. Puntos na sad. City 8. Anak ko. Side out. Naunsi itong serbisyo ha. Balik na ng basiyo dito. Serbisyo. Otol. Bornok, pouring in. Side out. Cordobas ball. Serbisyo Bornok. Otol, let it fly. Bilawg Stirong. Oy, matumban mo da. 8 iguales na mga birds. 8 iguales na. Ana. Last four na. Musdak. Short. Atong sponsor sa ato ang bakbakan dire ha sa lupa kalubihan Barili. Mao ang Jami Paglinawan. Ang Jim Jam Tiluring mga birds. Mao na atong sponsor. 9-8. Last 3 na ang Team Barili. Servisyo Bronson. Bornok. Pikang Arnel. Ay. Bundak. Pang! Lampurnas.
Napag yun. Super good, bro. Cedric lah. Wana binahugay na sakto mga birds. Gila yata Burnok. Sagang. Away from home. 9-8, bola sa Team Cordoba. Servisyo Albert. Sige, lah. Kumbati yun. Lah, ay. Go na item. Iguales 9 na, iguales 9. Iguales 9, Servisyo Albert. Buen, Gis 9, last two na ang Team Cordoba. Servisyo Albert. Hala, kaya kuha. Bang. Urno. Inside. Noy Bijis, Noy Bijis. Kinsa kay makabulsa ning game 1. Servisyo Arnel. Lah, Cedric. Bantay kaya. Bang mapun sangko ko. Katupat siya ning kuan. Katupat to ni warning nga rin hindi ka. Di iko ano balik. Oh tana. Pagkabanting ko mo init ako dire. Why kasado mga friend? Daog na, may daog ang team. May daog ang team Barili.